تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی پر شدید تنقید 30 مہینوں میں 73 بار دہلی کے دورے احتجاج پروٹیسٹ سے غیر موجودگی پر سیاسی ہنگامہ۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی ایک بار پھر سیاسی تنقید کی زد میں آ گئے۔ کانگریس کے بعض لیڈرز اور سوشل میڈیا پر گشت کرنے والے بیانات میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ سی ایم ریونت ریڈی گزشتہ تقریباً 30 مہینوں میں 73 مرتبہ دہلی کا دورہ کر چکے ہیں۔ تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جب دہلی میں لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی، پرینکا گاندھی، کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے اور دیگر کانگریسی لیڈر پروٹیسٹ کے دوران پولیس کارروائی کا سامنا کر رہے تھے، اس وقت ریونت ریڈی وہاں موجود کیوں نہیں تھے؟ اس طرح یہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ حیدرآباد میں کوئی بڑا پروٹیسٹ منظم نہیں کیا گیا، جبکہ پروٹیسٹ کرنے والے اسٹوڈنٹ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ادھر ریونت ریڈی نے اپنے آبائی حلقے کوڑنگل میں احتجاجی ریلی نکالی، جس پر قائدین نے اس محاذ علامتی پروٹیسٹ قرار دیا۔ سوشل میڈیا پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریلی کے دوران سی ایم ریونت ریڈی کی تعریف میں نغمے چلائے گئے۔ واضح رہے کہ یہ تمام الزامات سیاسی مخالفین اور سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہے، جن پر تلنگانہ حکومت یا سی ایم ریونت ریڈی کی جانب سے کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ دوسری طرف دہلی میں سی جی پی کی بھوک ہڑتال و پروٹیسٹ جاری ہے نیٹ پیپر لیک کے معاملے پر، اور راہل گاندھی اس معاملے پر کل حراست میں تھے۔ బ్యూరో రిపోర్ట్ AHN న్యూస్। ప్రశ్న పత్రాలను రాజస్థాన్లో, మధ్యప్రదేశ్లో, ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎక్కడెక్కడైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉందో ఆయా రాష్ట్రాలలో ఈ ప్రశ్న పత్రాలను కోట్ల రూపాయలకు తెగనమ్ముకొని వేలాది కోట్ల రూపాయలు భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు ఈనాడు సొమ్ము మూటగట్టుకొని పిల్లల జీవితాలతో చెలగాట మాడిన దాన్ని చూడి ఉండబట్టలేక లక్షలాది మంది విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాట మాడుతున్న కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చెయ్యాలి అని దేశం నలుమూలలో ఉన్న యువకులు ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్లో కదము దొక్కి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాను డిమాండ్ చేసి గత కొన్ని రోజులుగా ఈ డిమాండ్ నిరసన కార్యక్రమాలు జాతీయ స్థాయిలో వివిధ రాష్ట్రాలలో రాజకీయాలకు అతీతంగా ఈ భారత సమాజమంతా చైతన్యమై కేంద్ర మంత్రి రాజీనామా చేయాల్సిందే, ప్రశ్నాపత్రాలను అమ్ముకున్నోళ్లను జైల్లో పెట్టి కుళ్ళపడవాల్సిందే అని నిరసన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి। ఈ నిరసన కార్యక్రమాలను ప్రజల ఆందోళనను పరిగణలోకి తీసుకొని ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ను బర్తరఫ్ చేసి ప్రశ్నాపత్రాలు అమ్ముకున్నోళ్ళని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టాల్సింది పోయి। AHN न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।